Exercice 5, oscillation électromagnétique. C'est une session SG 2012. Un circuit électrique est constitué d'un générateur de tension de force électromotrice constante E égale 10 volts. فإذا عندنا بالcircuit générateur de tension constante عنده force électromotrice où E égale 10 volts et de résistance intérieure négligeable. يعني ما عنده résistance, c'est un générateur idéal. Un condensateur, un condensateur initialement non chargé, un condensateur عنده charge à T égale à 0 هي 0 يعني ما مشرج et de capacité C égale 10-3 farad. Une bobine d'inductance L est égale à 0,1 Henry et de résistance négligeable يعني حتى البوبين كمان هي purement inductif عندها résistance 0. Un rhéostat de résistance variable R, un rhéostat, نقدر نتحكم نحن بالvariation de la résistance. On peut régler la résistance R et un interrupteur K. Dans le but d'étudier l'effet de la résistance R sur les oscillations électriques, dans cet exercice, on va étudier l'influence de R sur les oscillations électriques ou électromagnétiques du circuit RLC. On réalise le montage schématisé par la figure 1. فإذا المونtage du circuit هو الفيجور 1. L'interrupteur est placé sur la position 1 يعني الك l'interrupteur K حطيناه على ال 1 هون. طبعا السيركوي صار بقلبه générateur de tension constante relié à un condensateur. طبعا هيدا السيركوي اسمه charge d'un condensateur à l'aide d'un générateur de tension constante. Le condensateur il va se charger حتى il va se charger directement لأنه هون ما في عنا résistance بقلب السيركوي. فالدurée de la charge du condensateur اللي هي tau égale R fois C هون est égale à 0 لأنه ما في résistance. Nommez le phénomène physique qui aura lieu dans le circuit électrique. أكيد الphénomène physique اسمه charge du condensateur. Partie 2. Après un temps suffisamment long de la fermeture du circuit, précisez les valeurs de l'intensité du courant électrique. أكيد après un temps يعني après un temps suffisamment long يعني à la fin de la charge. اللي احنا أصلاً بنعرف من الكور إنه à la fin de la charge الU للcondensateur, tension au bord du condensateur, elle est égale à une constante, est égale à E. يعني معناتها ال I اللي هي C DUC sur DT est égale à 0. فإذا à la fin de la charge, ال I est égale à 0. La tension UAM égale à UC au bord du condensateur, أكيد هي est égale à E. Là, en appliquant la loi d'additivité, d'unicité des tensions, UAM est égal à E, est égal à E du générateur. L'énergie électrique, W électrique stockée ou emmagasinée dans le condensateur, acquis l'énergie emmagasinée dans le condensateur à la fin de la charge, UC est égal à 1 demi C fois E au carré, là, UC هي E. E au carré, معنى الكاباسيتي 10-3 فراد ومعنى ال E اللي هي 10 فبيطلع عنا 1 demi fois 10-3 fois 100 fois 100 يعني 50 fois 10-3 جول. هيدي هي الانرجي électrique stockée dans le condensateur. هيدا طبعا البارتي A. فإذا بالبارتي A on a placé le commutateur sur 1 يعني هون إذا بدنا le commutateur il est placé sur 1 يعني هيدي البارتي مش موجودة بقى يعني ما في عندنا غير بس générateur de tension constante relié à un condensateur. طبعا هيدا هو السيركوي يلي هو بسموه charge d'un condensateur. طبعا هيدي هي البارتي A. طبعا هيدي هي البارتي A. Partie A. بالبارتي A on a placé K sur 1. Première question.
1. Nommer le phénomène physique qui aura lieu dans le circuit. Le phénomène physique اسمه charge du condensateur. Charge à l'aide d'un générateur de tension constante. Un générateur de tension constante, أكيد. سواء كتبت constante ولا ما كتبتها, générateur de tension. 2. Question 2. Le partie 2, après un certain temps suffisamment long de la fermeture du circuit, après un temps long, يعني معناتها à la fin de la charge, préciser les valeurs de l'intensité I du courant après un temps long, 2A, après un temps long, يعني معناتها à la fin de la charge, à la fin de la charge. أكيد نحن بنعرف من الكور إنه الإي est égal à 0. Pourquoi? لأنه الUC بتكون constante. UC sur dt est égal à 0. يعني E égale C DUC sur dt égale à 0. هلا هون بدنا ننتبه منيح بهيدا السيركوي. نحن بنعرف إنه الدوري دو لا شارج هي 5 تو. نحن بنعرف من الكور إنه الدوري de la charge est égale à 5 taux. يعني est égal à 5 fois RC est égal à 5 multiplié par R fois C. بس هون بالسيركوي il n'y a pas une résistance. فإذا الدوري de la charge حتطلع 0. لأنه ما في عنا ريزيستانس هون بقلب السيركوي، الريزيستانس هي 0. فأنا هون مجرد ما سكرت الانترربتور الفينومين دو شارج بيكون كثير سريع، فدغري الكوندنساتور بيتشرج بياخذ التنسيون تبعيته هي التنسيون اللي هي اتيغال على فورس الكتروموتريس دو جينيراتور، بيصير بياخذ بالتنسيون على فان دو لا شارج التنسيون دو كوندنساتور بتكون او اتيغال ا اون كونستانت، مشان هيك الاي يلي هي سي دي يو سي سور دي تي اتيغال ا 0 لانه اون ريجيم بيرمانون يو سي هي كونستانت. Deuxième question B. La tension aux bornes du condensateur à la fin de la charge. Partie B. 2B. La tension UAM, اللي هي UC aux bornes du condensateur, دغري فينا نقول d'après la loi d'unicité des tensions, UC est égal à UG, d'après la loi d'unicité des tensions هتكون عندنا UC est égal à EAM, UC, يعني EAM est égal à EAM, est égal à EAM. يعني حيطلع عنا UC est égal à UG est égal à E. UC est égal à UG est égal à E. اللي هي 10 فولت بعتقد 10 فولت est égal à 10 volts. Calculer partie C l'énergie électrique emmagasinée ou stockée. Stockée يعني emmagasinée dans le condensateur. Partie C W électrique. طبعا هو بخزن énergie électrique emmagasinée dans le condensateur. Électrique هي 1/2 C fois E au carré. ليه؟ لأنه à la fin de la charge الUC هي E. يعني 1/2 fois 10 moins 3 fois 10 au carré. 1/2
fois 10 exposant en moins 3 fois فراد أكيد fois 10 au carré. بيطلع عنا 50 fois 10 moins 3 0,05 جول. هيدي هي l'énergie électrique emmagasinée à la fin de la charge. L'énergie électrique. Partie B, le condensateur étant totalement chargé. Maintenant, le condensateur est chargé. On place l'interrupteur en position 2 à t égale à 0 pris comme origine des dates. On a basculé le commutateur jusqu'à 2. يعني السيركوي هلا اللي حناخده هو هيدا طبعا حنقلب الكمبيوتر على البوزيشن 2. يعني الكمبيوتر اللي هون حينقلب على 2 حيتسكر من هون وحيبقى من هون من الجهه الثانيه من ناحيه الان مفتوح يعني كانه ما موجود هيدا السيركوي. طبعا le condensateur maintenant est chargé complètement. طبعا هون صار عندنا condensateur chargé اكيد de charge Q. الارماتور A هي الارماتور بوزيتيف Q. Il est chargé, il va se décharger dans la bobine. بس طبعا dans le circuit il y a un conducteur ohmique. La bobine est purement inductif. طبعا هيدا décharge d'un condensateur à travers une bobine. ممكن يكون في بالسيركوي ريزيستانس ممكن لا. ونحن بنعرف وقت اللي بيكون في عندنا condensateur chargé qui va se décharger dans une bobine معناتها الموضوع هو oscillation électromagnétique. La résistance du rhéostat est égale à 0. يعني maintenant, بهيدا السيركوي résistance هي 0. Établir l'équation différentielle régissant l'évolution UC égale à UAM en fonction du temps. فإذا بالpartie B1 partie grand B 1 grand 1 le grand R est égal à 0. يعني هون ما في عندنا ريزيستانس مثل كأنه عندنا condensateur chargé qui va se décharger dans une bobine. On va déterminer l'équation différentielle en U AM. En UAM, اللي هي UC. طبعا on va chercher l'équation différentielle en UC. طبعا هيدا السيركوي بسموه سيركوي LC idéal. سيركوي LC idéal. Pourquoi idéal؟ لأنه ما في عنا ريزيستانس. أصلاً حتى البوبين ما عندها ريزيستانس، يعني هون الريزيستانس تبعية البوبين هي 0. Ici, petit r est égal à 0. وأكيد هون grand R est égal à 0 بهيدا البارتي. est égal à 0 بهيدا البارتي. طبعا comment on va déterminer l'équation différentielle en UC? On applique la loi d'additivité des tensions. Loi d'additivité des tensions اللي بتقول U UAM est égal أو UC est égal à UL plus UR.
est égal à UL. ما في UR أصلاً. يعني هون حيطلع عنا دغري UC est égal à UL. ليش ما حطيت UR؟ لأنه أصلاً الريزيستانس est égal à 0. اللي احنا بدنا الإيكواسيون ديفيرونسيال en UC. يعني بدنا نبدل ال UL هي RI plus LDI sur DT. يعني حيطلع عنا UC est égal à L DI sur DT. هي اصلا RI plus LDI sur DT بس بما انه petit r est égal à 0 فبتكون UC est égal à LDI sur DT. هلا الايكواسيون بدنا نحول ال DI sur DT ل dérivée de UC. فنحن بنعرف انه or ال E طبعا هون عندنا décharge d'un condensateur هي moins dQ sur DT moins dQ sur DT يعني moins C DUC sur DT moins C DUC sur DT. طبعا هيدي الإي. نحن بدنا DI sur DT يعني dérivons par rapport à T فحيطلع عنا DI sur DT en dérivant par rapport à T حيطلع عنا DI sur DT est égal à moins D2Q sur DT2 يعني Q seconde est égal à moins C D2UC sur DT2. فصرنا نحن بدنا نحط هلا on remplace I par DI sur DT par quoi? Par moins C D2UC sur DT2 ou moins C U seconde C. C'est la même chose. U seconde C. طبعا هون بدي اذكر انه الكوران الكتريك بيطلع من الارماتور بوزيتيف دو كوندنساتور وهو اللي عم ناخده سانس بوزيتيف. طبعا بما انه اتي ايجال ا 0 لو كوندنساتور سو ديشارج فالكيو تبعيت الكوندنساتور ديمينو مشان هيك الاي هي موان دي كيو سور دي تي. فصارت الايكواسيون ديفيرونسيال او صارت l'équation différentielle d'où صارت UC est égal à moins L fois C U seconde C. ناخدهم اللي قبل الإيجال فبيطلع عنا UC plus LC U seconde C est égal à 0. Divisons par LC, نقسم على LC, on divise par LC, فحيطلع عنا U seconde C, plus 1 sur LC fois UC est égal à 0. هيدي هي l'équation différentielle en UC ou UAM يعني نفس الشيء de second ordre sans second membre. ليه؟ لأنه égal à 0. هيدا هو المطلوب. Équation différentielle. Établir l'équation différentielle régissant l'évolution de UC en fonction de T. La solution de l'équation différentielle est de la forme UC est égal E cosinus de pi sur T0 fois T. La solution de cette équation différentielle بالpartie 2 عطينا solution اللي هو UC est égal à E اللي هي UC maximale مفروض. طبعا نحن بنعرف انه ال E هي UC maximale cosinus de 2pi sur T0 sur T0 fois T. طبعا هن عاطينا السوليوشن. طبعا نحن بنعرف انه هيدي الايكواسيون ديفيرونسيال الفورمولا لها هو U seconde بلس اوميغا 0 كاري UC ايجال ا 0 والسوليوشن هو UC ايجال U ماكسيمال كوسينوس دو اوميغا 0 T بلس في. هون الفي ايجال ا 0 وال 2 بي سور T0 هي اوميغا 0. T0 بدي اذكركم انه هي البيريود بروبر
T0 2pi sur T0 اللي هي الأوميغا 0 هي راديكال de 1 sur LC يعني 1 على راديكال de LC والE هي UC maximum. هيدي بنسميها solution de l'équation différentielle. C'est la solution de l'équation différentielle. طبعا هن بيعطونا إياها. Différentielle. C'est la solution de l'équation différentielle. Première question de partie 2. Déterminer en fonction de L et C l'expression de la période propre T0 des oscillations électriques ou électromagnétiques libres qui prennent naissance dans le circuit. فإذا بعد ما عطونا السوليوشن طبعا هون عطينا السوليوشن la solution de l'équation différentielle est de la forme UC est égal E cosinus de 2pi sur T0 fois T. Déterminer en utilisant la solution en fonction de L et C l'expression de la période propre T0. طبعا أنا لما بيكون معي السوليوشن بدي طلع بالبارتي A l'expression de T0 en fonction de L et C, il faut vérifier la solution. يعني بروح باخذ هالسوليوشن بقلبها الاوميغا 0 اللي هي 2 بي sur T0 بعمل لها ديريفي لا بروميير فوا دو بروميير اوردر ودو دوزيام اوردر يعني بقول U بريم سي بالاول طبعا انا اول شيء معي اليو سي بكتب U بريم سي يلي هي الديريفي لها يلي هي موان 2 بي sur T0 طبعا ال 2 بي sur T0 هي تي ديريفي لها 2 بي sur T0 بطلعها لبرا والكوسينوس هي موان سينوس مشان هيك انا حطيتها موان والاو بتنزل 2 بي sur T0 fois E fois sinus de 2 pi sur T0 fois T. U seconde C la dérivée seconde هي كمان بدي اعمل ديريفي للU بريم يعني بدي اعمل ديريفي للسينوس 2 بي sur T0 T طلع 2 بي sur T0 لبرا فبيطلع عندي موان 2 بي sur T0 au carré لانه هو بالاساس كان معي 2 بي sur T0 بضربها ب 2 بي sur T0 بيطلع عنا 2 بي sur T0 au carré والاو بتنزل والديريفي للسينوس هو كوسينوس 2 بي sur T0 fois T. طبعا اذا بنلاحظ دائما بالفونكشن سينوزويدال اذا انا معي الاو سي بقلبها كوسينوس الاو سكوند سي بده يطلع بقلبها كوسينوس دائما هلا بقول له او سكوند سي vérifie l'équation différentielle UC et U seconde C vérifie l'équation différentielle UC et U seconde C vérifie l'équation différentielle l'équation différentielle يلي هي U seconde C plus 1 sur LC UC est égal à 0. طبعا je remplace U seconde C يعني بدي احط محل ال U seconde C شو بدي احط moins 2 pi sur T0 au carré fois E fois sinus 2 pi sur T0 fois T plus 1 sur LC
multiplié par E, l'UC اللي هي E cosinus عفوا هو cosinus l'U seconde فيها cosinus والUC cosinus de 2pi sur T0 fois T طبعا est égal à 0. طبعا هون مجبوره اعمل فيريفيكاسيون دو لا سوليوشن دون ليكواسيون ديفيرونسيال لانه عيطيني السوليوشن لو مش عيطيني السوليوشون كنت دغري قلت له cette équation différentielle est de la forme u seconde plus oméga 0 carré uc égale à 0 par identification oméga 0 carré est égal à 1 sur LC oméga 0 هي 1 على راديكال دو LC وبجيب البريود تي 0 هلا هون ما بقدر اعمل هيك لانه ما اعطي السوليوشن هلا باخذ البارتي نيجاتيف لبعد الايجال فحيطلع عندي لما باخذ البارتي نيجاتيف لبعد الايجال شو حيطلع عندي؟ حيطلع عندي حيطلع عندي هيك حيطلع عندي 2 pi sur T0 au carré est égal à 1 sur LC أو إذا بدكم هيك حيطلع عندي مشان هيدا égal 1 2 pi sur T0 au carré طبعا هي الايكواسيون اللي حاحصل عليها يعني حاخذ البارتي نيجاتيف لبعد الايجال ابري ليغاليتي على الممبر à droite يعني on simplifie par E et par cosinus حيطلع عندي دغري 2 pi sur T0 au carré égale 1 sur LC يعني حيبقى عندي 1 sur LC est égal à 2 pi sur T0 le tout au carré طبعا pour déterminer T0 بنعمل radical de 1 sur LC هاخذ هيدي الايكواسيون هي ذاتها وحط لها راديكال من هون وراديكال من هون فشو حيبقى منها؟ حيطلع منها 1 على راديكال دو LC égale 2 pi sur T0 الكرة بتروح 2 pi sur T0 طبعا et on peut déterminer T0 en faisant moyen par moyen extrême par extrême فحتطلع T0 هي 2 pi radical de LC T0 est égal à 2 pi radical de LC طبعا هيدي هي البريود propre des oscillations électromagnétiques libres non amorties. ليش non amorties؟ لأنه ما في ريزيستانس بقلب السيركوي. طبعا لأنه ما في ريزيستانس بقلب السيركوي. هيدي هي الاكسبريشن de la période propre ومجبورة أعمل فيريفيكاسيون لأنه قايل لي معي السوليوشن يعني عاطيني هو السوليوشن. هيدا 2B. Calcule 2A عفوا calculer la valeur de T0 هيدا 2A ok calculer la valeur de T0 on applique on fait يعني بنعمل application numérique بالB 2B T0
T0 هي 2π radical de L fois C. قد ايه معنا الفالور دو L؟ الفالور دو L هي 0.1 هنري والسي 10 فراد. يعني 0.1 هنري فوا 10 فراد. 0.1 fois 10 بيطلع عنا راديك 2π fois radical de 10-4 de 10-4 10-4 radical على 10-2 يعني حيطلع عنا 0.02π T0 هي égal 0.02 بي أكيد en seconde. مش عطينا هن الفالور دو بي فينا ناخدها 3.14 البي بي ناخدها على الكالكولاتريس عادي يعني تطلع تقريبا إيجال 0.0628 سكوند. ها هي التي زيرو. بيان ها هي الفالور دو تي زيرو. Partie 3, exprimer en fonction du temps l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur. Il faut déterminer l'énergie électrique en fonction de T. يعني à T quelconque. Partie 3. L'énergie électrique, W électrique, à T quelconque, أكيد à T quelconque. W électrique est égal à 1/2 multiplié par la capacité par la tension au bord du condensateur أكيد à quel instant à T quelconque au carré. طبعا هون بهي الطريقة لما بنكتب الفورمول هيك W الانرجي الكتريكي 1/2 C fois UC carré حيطلع معنا الانرجي الكتريك en fonction de la capacité et de la tension au bord du condensateur. بس هو بده اياها en fonction de T à T quelconque لأنه هو بالسؤال بالكيستيون il dit exprimer en fonction du temps l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur. فلازم أنا il faut remplacer UC par son expression en fonction de T. يعني égal à 1/2 fois C fois l'UC هي إذا بنفتح الكروشيه E cosinus de 2π sur T0 fois T. طبعا هيدا le tout au carré. الانرجي الكتريك emmagasinée à T quelconque فاذا نعمل كالكول عادي يعني الاو او كاري هي او كاري كوسينوس كاري 2 بي سور تي 0 فوا تي يعني حتطلع الانرجي الكتريك emmagasinée بالاخر à l'instant T qu'à fonction de T عم نحكي est égal à 1/2 C fois E carré cosinus carré de 2π sur T0 fois T. طبعا 2π sur T0 هي على طول أوميغا 0. هيدي هي الانرجي الكتريك emmagasinée à l'instant T. طبعا أنا بدي أذكر إنه ال 1/2 C fois E carré اللي هي عم تضرب الكوسينوس كاري هي انرجي الكتريك ماكسيمال. طبعا وهون بدي أذكر كمان إنه الانرجي الكتريك à T quelconque هي فونكسيون دو T هون. هي بوزيتيف مستحيل تطلع نيجاتيف لأنه كوسينوس كاري هو بوزيتيف والفالور ماكسيمال اللي برا 1/2 C E carré هي بوزيتيف أصلا.
L'énergie électrique est une fonction périodique de période T'. Écrire la relation entre T' et T0. طبعا هون بدنا نذكر ونرجع للكور بالميكانيك كمان. نحن وقتها قلنا انه لما بدنا نرسم الجرافيك تبع الانرجي ان فونكسيون دو تي حتطلع الفونكسيون هيدي حتطلع بوزيتيف، ما حيطلع فيها بارتي نيجاتيف، فبتكون الريلاسيون انتر تي بريم اي تي 0 هي تي بريم ايجال ا تي 0 سور 2. هيدي هي الريلاسيون انتر لي دو. 4 T' de l'énergie طبعا est égal à T0 sur 2. طبعا نحن فينا كيف نبرهنها؟ فينا نجرب نرسم الجرافيك تبع الانرجي الكتريك. بناخذ فالور للتي، مثلا اول مره بناخذ 2 بي سور تي 0 فوا تي هي 0، فبتطلع الانرجي الكتريك ماكسيمال. بنرجع بناخذها بي سور 2 بتطلع 0. فالالور تبع الانرجي الكتريك ان فونكسيون دو تي اذا بدنا نرسمها على جنب كالور en fonction de t. طبعا هو مش مطلوب نرسم الالور، بس نحن رسمينا بالميكانيك الانرجي كنا نرسم بالميكانيك الانرجي سينيتيك والانرجي بوتنسيال الاستيك او الانرجي بوتنسيال دو تورسيون en fonction de t. نفس الفكره. يعني اذا نحن بدنا نرسم الانرجي W électrique en fonction de t كنا ناخذ هون 4 ديفيزيون، 1 2 3 4 ونسمي هون تي 0 البريود بروبري اللي هي تي 0. هون تي 0 sur 4 تي 0 sur 2. طبعا هون عندنا الاوريجين او. طبعا ا تي ايجال ا 0 اذا بناخذ التي ايجال ا 0 بدها تطلع هون الانرجي اللي هي الماكسيمال دبل اللي هي 1 دمي سي فوا او كاري. طبعا اذا بتاخذوا اول شيء بتاخذوا تي ايجال ا 0 بتطلع الكوسينوس هي 0، كوسينوس دو 0 هي 1 يعني 1 او كاري 1 بيطلع معنا 1 دمي سي او كاري. اذا بتاخذوا تي 0 سور 4 محل التي يعني بتحطوا محل التي تي 0 سور 4 حيطلع عنا بي سور 2 هون يعني 0. اذا بتاخذوا تي 0 سور 2 حطوا محل تي تي 0 سور 2 حيطلع معكم بي اللي هي كوسينوس تبعها يعني حتطلع ماكسيموم هون، بترجع 0 وبترجع ماكسيموم. فالالور لهيدي الكورب اللي هي الانرجي الكتريك حيطلع بهالشكل. et ainsi de suite. طبعا الالور حيطلع بهالشكل، معناتها انه الفونكسيون هيدي اللي مرسومه هي فونكسيون بيريوديك. البيريود تبعيتها هي من هون لهون، هيدي البيريود تبعيتها من هون لهون. طبعا هيدي البيريود هي تي بريم اللي هي تي 0 سور 2 اكيد اللي هي تي 0 سور 2. فمشان هيك التبريم من الانرجي الكتريك هي تي 0 سور 2. ليه؟ لانه انا لما برسم الاو سي يعني لما باخذ الكورب هون تبعيه الاو سي وبدي ارسمها ان فونكسيون دو تي هيدي وبدي اخذ اول مره تي ايجال ا 0 بده يطلع معي كوسينوس دو 0 هي بيطلع او كوس تي ايجال تي 0 سور 4 حيطلع معي 0. تي ايجال تي 0 سور 2 حتطلع موان او. فالكورب يو سي ان فونكسيون دو تي حتطلع ال فاري انتر بلس او اي موان او، فحتطلع البريود تبعتها هي تي 0. هيدا اذا بدي ارسم الجرافيك تبع اليو سي. مشان هيك هون حيطلع معي تي بريم تبعت الانرجي لانه ما فيها بارتي نيجاتيف حتطلع تي 0 سور 2. Calculer l'énergie électrique stockée dans le condensateur à T égale à 0. L'énergie électrique stockée dans le condensateur, أكيد à T égale à 0, à T égale à 0. L'énergie électrique فينا نعمل لها calculer 1 demi C fois E carré هذا partie 5. L'énergie électrique partie 5 à T égale à 0. Remplaçons T par 0 à T égale à 0.
W électrique W0 يعني هي 1 demi C fois E carré cosinus carré de 0 حتطلع 0,05 جول لأنه نحن مطلعينها قبل 50 fois 10 3 بتطلع 0,05 جول. Représenter la variation de l'énergie électrique اللي هو البارتي 6 هيدي هي الفارياسيون للإنرجي إلكتريك هي البارتي 6 طبعا نحن رسمناها لحتى نعرف البريود تذكركم بالبريود هيدي هي البارتي 6 يعني أنا بدي أرجع أذكر إنه ليش البريود للإنرجي هي تي 0 sur 2 لأنه أصلاً الإنرجي ما عندها بارتي نيجاتيف. ما عندها بارتي نيجاتيف. بينما اليو سي ان فونكسيون دو تي اذا بترسموها عندها بارتي نيجاتيف. وبدي ارجع اذكر انه الفالور بارتيكوليير دو تي تنرسم هيدا الجراف هن تي ايجال ا 0 تي ايجال تي 0 sur 4 بنحطها هون تي ايجال تي 0 sur 4 حطوها تي 0 sur 4 بيطلع معكم بي sur 2 يعني كوسينوس بيطلع 0 تي ايجال تي 0 sur 2 حطوا محل تي ايجال تي 0 sur 2 بيطلع معنا 2 بي sur تي 0 فوا تي 0 sur 2 اللي هي كوسينوس للبي يلي هي موان 1 او كاري بتطلع 1 فرسمتها كثير بسيطة إذا بدنا نرسم الجرافيك. Représenter l'allure de l'énergie électrique en fonction du temps رسمناها طبعا مع الفالور particulière de T. Partie 2, le rhéostat est réglé à une résistance R faible. يعني عندنا هلا الريوستا عنده ريزيستانس طبعا أنا حأرجع للرسمة. الريوستا رسمة السيركوي يعني هيدي رسمة السيركوي هون بس هالمرة الريزيستانس منا زيرو في ريزيستانس فابل بس يعني هون في عنا R différent de zéro بس faible mais faible. Mais faible. Partie 2 هيدي. La variation de l'énergie électrique en fonction du temps est représentée par la figure 2. Alors, بما أنه في résistance, معناتها les oscillations deviennent amorties. L'énergie électrique diminue avec le temps. En se référant à cette figure, nommez le type des oscillations électriques. طبعاً هون الoscillation électrique مبينة أن l'amplitude de l'énergie électrique diminue avec le temps. L'amplitude كانت 50 صارت 31,5 معناتها oscillation électrique amortie, le type oscillation électrique libre peu amortie. Déterminer la valeur de la pseudo-période. La pseudo-période est la durée séparant deux crêtes consécutifs. يعني durée من هون لهون اللي هي 31,5 مليسكوند. هيدي هي البسودو-période. البسودو-période من هون لهون هي يعني البسودو بيريود تبعت الانرجي هي 31,5 لحتى طلع البسودو بيريود العاديه تبعت اليو سي بدي اضربه فوا 2 لانه ما ننسى انه هون البسودو بيريود تبعت الانرجي تي او تي دو الانرجي للدبليو هي تي سور 2 البيريود البسودو بيريود سور 2 فبدي اضربها ب2 لطلع البسودو بيريود. La valeur de la pseudo-période des oscillations électriques
فاذا لازم طلع البريود للانرجي واضربها ب 2 لحتى يطلع معي، لانه دائما البريود للانرجي هي moitié de la période des oscillations. فاذا اول سؤال بالبارتي 2 1 indiquer le type des oscillations بالبارتي 2. بالبارتي 2 partie grand 2 1 d'après le graphe, d'après le graphique, d'après le graphique de la figure de l'amplitude des oscillations, l'amplitude de l'énergie électrique diminue avec le temps, avec T. طبعا l'amplitude de l'énergie électrique يعني قصدهم W électrique maximum. Donc les oscillations, le type des oscillations, le type des oscillations et oscillations électriques ou électromagnétiques électriques libre لأنه ما في جي بي اف peu amorti. طبعا هون بدي اذكر انه الاوسياسيون الكتريك فينا نقول الكترومagnétique الكتريك ou électromagnétique ou électromagnétique. C'est la même chose. libre peu amorti. طبعا libre لانه ما في جي بي اف، اعطينا انرجي مره واحده بقلب السيركوي اللي هو شرجنا الكوندنساتور. بو امورتي لانه الريزيستانس اصلا هي فابل، ريزيستانس فابل، ومبين من الامبليتود دي اسوسياسيون انه هن عم يقلوا مع الوقت. Partie 2 déterminer la valeur de la pseudo-période T des oscillations électriques. مش T للانرجي، هو بده T des oscillations. يعني بنقول d'après le graphe كمان، d'après le graphe de la figure 2, d'après le graphique de la figure 2, de la figure 2. عندنا البريود de l'énergie TE، T de l'énergie يعني T للإنرجي إلكتريك، ل W إلكتريك على الجراف طلعت معنا إذا بناخذ الديوري من الكريت للكريت كونسيكوتيف هي 31,5 ملي سكوند. 31 est égal 31,5 millisecondes. Or, la pseudo-période des oscillations, la pseudo-période des oscillations اللي هي T est égal à 2 fois TE, 2 fois T de l'énergie. Et de l'énergie
معناتها إنه T est égal 2 fois 31,5, 2 fois 31,5 millisecondes. 2 fois 31,5, 63 millisecondes. 63 millisecondes. نحن إذا بنراجع البارتي اللي قبل وقت طلعنا البريود طلعت معنا 62,8 ملي يعني هون est égal à 62 ou 62,8 ملي. البسودو بيريود هلا طلعت معنا تقريبا 63 اللي هي اصلا البسودو بيريود لازم تكون ليجيرمون سوبيريور على بيريود بروبر معناتها مضبوطه اكيد. هون بدي اذكر دائما انه البسودو بيريود تبعت الانرجي هي بتكون البسودو بيريود العاديه تبعت الاوسياسيون ديفيزي بار 2 ما بيكون عندهم نفس البسودو بيريود لانه اصلا الانرجي ما في عندها بارتي نيجاتيف. déterminer partie 3 هلا justifier qu'aux instants 0 31,5 millisecondes 63 millisecondes, T2 اللي هي 94,5 millisecondes, 126 millisecondes d'énergie totale emmagasinée dans le circuit électrique. Justifier qu'aux instants T égale à 0, نطلع على الرسمة هون. à T égale à 0 شو عنا؟ عنا énergie électrique، عنا maximum بالénergie électrique. à T égale à 63 millisecondes عنا الénergie électrique هي maximale. يعني معناتها اليو سي هي ماكسيمال، الانرجي ماغنيتيك بتكون زيرو. الانرجي تي 2 ايجال 94 تي 2 كمان عندنا هون الانرجي هي ماكسيمال الالكتريك، معناتها انه اليو سي هي ماكسيمال، الانرجي ماغنيتيك بتكون زيرو. جوستيفيي كوز انستان 0 31,5 63 والتي 2 و 126 نفس الشيء. يعني هون عندنا انرجي الكتريك ماكسيمال، 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 وهون انرجي الكتريك ماكسيمال. فبتكون انرجي ماغنيتيك هي زيرو، فبتكون انرجي توتال يلي هي انرجي اوماغازيني هي انرجي الكتريك بلس انرجي ماغنيتيك، الانرجي ماغنيتيك هي زيرو. هيدي هي الجوستيفيكاسيون تبعتها. فاذا هيدا بارتي 3 بعتقد البارتي 3 partie 3 aux instants aux instants 0 secondes 31,5 millisecondes
63 millisecondes, 94,5, 63 millisecondes, 94,5 millisecondes. وعندنا 126 millisecondes. W électrique est maximale. L'énergie électrique est maximale. Donc, l'énergie magnétique est égale à 0. Par suite, l'énergie électromagnétique totale اللي هي W électrique plus W magnétique W énergie électromagnétique اللي هي W électrique plus magnétique. Plus magnétique اللي هي W de C يعني électrique maximale plus 0 فبتساوي W électrique maximale Préciser la forme de l'énergie dans le circuit à la date T1. À l'instant T1, l'énergie électrique est 0, فبتكون l'énergie magnétique est maximale. فإذا partie 4, à la date T1, partie 4. À l'instant T1, W, l'énergie électrique, est 0, est nul يعني 0. Donc, l'énergie magnétique est maximale. Donc, l'énergie totale électromagnétique, donc, l'énergie totale électromagnétique est égale à W magnétique. Électromagnétique est égale à l'énergie magnétique.
معناتها la forme de l'énergie emmagasinée يعني la forme de l'énergie emmagasinée dans le circuit à l'instant T1 est l'énergie magnétique. L'énergie emmagasinée dans le circuit à l'instant T1 et l'énergie magnétique. Dans le circuit à l'instant T1 et l'énergie magnétique. Partie 5. Préciser la forme de l'énergie. Préciser entre les dates. Préciser entre les dates t égale à 0 et t égale 31,5 l'intervalle de temps dans lequel la bobine fournit de l'énergie au circuit. Entre t0 يعني بين هون وهون la bobine fournit de l'énergie au circuit. طبعا إذا بناخذ الانترفال بين الزيرو والتي 1 مبين عنا إنه الإنرجي إلكتريك diminue. معناتها le condensateur fournit de l'énergie à la bobine. بينما entre T1 et 31,5 millisecondes يعني هون الإنرجي إلكتريك augmente. مبين إنه الإنرجي إلكتريك عم تكبر. معناتها la bobine fournit de l'énergie au condensateur يعني de l'énergie au circuit. Le condensateur fournit de l'énergie au circuit يعني معناتها entre 0 et T1 l'énergie électrique diminue. معناتها هو عم يعطي énergie للcircuit. فإذا بالنسبة لهون la bobine fournit de l'énergie au circuit entre T1 et 31,5 millisecondes. Entre T1, يعني si T est comprise entre T1 et 31,5 millisecondes, l'énergie électrique augmente. يعني الكوندنساتور عم يخزن انرجي الكتريك من البوبين. معناتها البوبين fournit de l'énergie au circuit. بينما هون بالسطر الثاني entre 0 secondes et T1 يعني 0 dans l'intervalle 0 secondes 0 millisecondes et T1 en millisecondes. فإذا إذا بدنا نقول la bobine fournit de l'énergie au circuit, la bobine fournit de l'énergie au circuit, أكيد de l'énergie magnétique. Partie 5. La bobine fournit de l'énergie au circuit magnétique أكيد. Au circuit si l'énergie électrique augmente. La bobine fournit de l'énergie magnétique au circuit si l'énergie magnétique diminue ou bien l'énergie électrique avec T, c'est-à-dire l'énergie électrique ou bien l'énergie électrique augmente. Avec T. L'énergie électrique augmente avec, c'est-à-dire dans l'intervalle
dans l'intervalle T1 31,5 millisecondes. طبعا ليش؟ لانه اذا بنطلع بالجراف بهيدا الانترفال الانرجي الكتريك عم تكبر، يعني الكوندنساتور اون ماغازين دو الانرجي الكتريك، معناتها البوبين فورني بتعطي الكوندنساتور انرجي، وبالانترفال 0 تي 1 اكيد الكوندنساتور فورني دو الانرجي على بوبين. طبعا بالانترفال اللي بعده le condensateur fournit de l'énergie à la bobine. Le condensateur fournit de l'énergie à la bobine. À la bobine. Dans l'intervalle, l'intervalle 0 T1 0 millisecondes أكيد T1. طبعا لأنه dans cet intervalle, dans cet intervalle, entre 0 millisecondes et T1, l'énergie électrique du condensateur diminue avec le temps. Diminue avec T. Calculer l'énergie dissipée dans le rhéostat entre 0 et T2. Entre 0 et T2, l'énergie dissipée est l'énergie à l'instant T2 moins l'énergie à l'instant T1. À l'instant T2 l'énergie تقريبا هي الانرجي الكتريك ماكسيمال، يعني طبعا هون بدنا ننتبه انه ما في عندنا انرجي ماغنيتيك، لانه على l'instant T2 الانرجي الكتريك هي ماكسيمال، يعني ما في انرجي ماغنيتيك، والانرجي هون كمان ماكسيمال، يعني بده يطلع معنا تقريبا 7 ملي جول moins 50 ملي جول تقريبا partie 6 الانرجي dissipée. طبعا الانرجي ترميك هيدي، مفروض الانرجي dissipée يعني انرجي perdue، الانرجي ترميك اكيد. l'énergie thermique dissipée entre T2 entre T0 égale à 0 أكيد et T2 et W0 moins W2. طبعا W هون مقصود فيها total à T égale à 0 moins W total à T2، يعني هون فينا نحط W total à T égale à 0 كمان هون total à T2. طبعا الدبل في توتال هي الدبل في 0 الكتريك بلس دبل في 0 ماغنيتيك،
يعني بدنا نفتح البارونتيز هون W0 électrique plus W0 magnétique ناقص W2 électrique plus W2 magnétique. هلا بما انه الدبل في الكتريكيه ماكسيمال بالانستانت 2 يعني بده يطلع عنا ساعتها انه دبل في ماغنيتيكيه زيرو. يعني حيطلع عنا هون اول وحده 50 ملي جول بلس زيرو ناقص تقريبا 7 ملي جول بلس زيرو. بلس زيرو يعني حيطلع الجواب تقريبا 50 موان 7 43 ملي جول. 43 ملي جول. طبعا هيدي هي الانرجي ترميك. هلا حتى لو عملنا فينال موان انيسيال بيطلع موان 43. هو السؤال مطلوب كالكولي الانرجي ديسيبي يلي هي بتطلع نيجاتيف لانها ديسيبي يعني هي بيردو entre les dates T0 et T2. Que se passe-t-il si on augmente trop la résistance du rhéostat? Si on augmente trop la résistance du rhéostat, بصير عندنا l'amplitude des oscillations diminue rapidement, فبيكون الرégime apériodique. يعني بصير في عندنا oscillation apériodique، ما عندنا oscillation، l'amplitude diminue rapidement. Les oscillations deviennent apériodiques. هيدا البارتي 7. Partie 3 عفوا. Partie 3. Partie 3. فإذا هون الإنرجي ديسيبي حتطلع W ترميك يعني ترميك تقريبا هي 0,043 جول. 0,043 جول. Si on augmente la valeur de R, si on augmente la valeur de R, la valeur de R, l'amplitude des oscillations diminue rapidement. L'amplitude des oscillations diminue rapidement. Et les oscillations deviennent apériodiques. Et le régime des oscillations devient apériodique. L'amplitude des oscillations. Par exemple, si on augmente la valeur de R, valeur de la résistance R du rhéostat, de R, l'amplitude des oscillations diminue rapidement,
rapidement. Et le régime des oscillations devient apériodique. Devient apériodique. apériodique. طبعا هون بدي اذكر انه وقت بتكون الانرجي الكتريك ماكسيمال بتكون الانرجي ماغنيتيك زيرو. يعني هون اذا بدنا نرسم الانرجي ماغنيتيك بهالنقط هون الانرجي ماغنيتيك زيرو، هون ماكسيموم الانرجي ماغنيتيك، هون زيرو، هون ماكسيموم. بس طبعا هالماكسيموم عم يقل. ليه الماكسيموم عم يقل؟ لانه il y a une résistance. لما ما بيكون في ريزيستانس الماكسيموم ما بيقل طبعا. وبدي ارجع اذكر كمان بشغله ثانيه، انه اذا انا جيت بدي ارسم الفارياسيون لليو سي، هيدي اليو سي، اذا جيت بدي اعمل لها جرافيك، كيف بعمل لها جرافيك؟ اول شيء اتي ايجال ا زيرو، الكوسينوس زيرو بيطلع يعني بتطلع اليو سي ات ايجال ا او، اتي ايجال تي زيرو سور 4 بتطلع هون بي سور 2، لانه 2 بي سور تي زيرو فتي زيرو سور 4 بيطلع بي سور 2 يعني زيرو. ثالث فالور اتي ايجال تي زيرو سور 2 بيطلع معنا بي يعني موان او. فاذا اليو سي عم تتغير بين البلس او والموان او وما في عندنا ريزيستانس، فمشان هيك البريود حتطلع تي زيرو هي دوبل للبريود للانرجي. بينما بالانرجي لما رسمناها الانرجي لما رسمناها طلعت معنا 1 دمي سي فوا او كاري اتي كالكونك عم نحكي، ما طلع معنا بارتي نيجاتيف. مشان هيك البسودو بريود تبعت الانرجي هي مواتيه لل او البريود تبعت الانرجي مواتيه للبريود بروبر.